class. Now we want to explain about encryption message. Let us introduce ourselves. My name is Ine Febrianti Puarera, and these are my teams. I am Maria Hinilista Aban. I am Agnes Afikarante Alonino. I am Maria Jan. I am Aurelia Fahid. Have a good time watching. Okay, I will read English text. Data that can be read and understood without any special measure is called plain text or clear text. The method of disguising plain text in such a way as to hide its substance is called encryption. Encrypting plain text results in unreadable gibberish called ciphertext. You use encryption to make sure that information is hidden from anyone for whom it is not intended, even those who can see the encrypted data. The process of reverting ciphertext to its original plaintext is called decryption. Cryptography is the science of using mathematics to encrypt and decrypt data. Cryptography enables you to store sensitive information or transmit it across insecure networks, like the internet, so that it cannot be read by anyone except the intended recipient. While cryptography is the science of securing data, cryptanalysis is the science of analyzing and breaking secure communication. Classical cryptanalysis involves an interesting combination of analytical reasoning, application of mathematical tools, pattern finding, patterns determination, and luck. Cryptanalysis are also called attackers. Cryptographic algorithm, or cipher, is a mathematical function used in the encryption and decryption process. A cryptography algorithm works in combination with a key, a word, number, or pairs to encrypt the plaintext. The same plaintext encrypt to different ciphertexts with different keys. The security of encrypted data is entirely dependent on two things: the strength of the cryptographic algorithm and the secret of the key. As a cryptographic algorithm plus all possible keys and all the protocol that make it work. Compares a crypto system, PGP is a crypto system. Data yang dapat dibaca dan dipahami tanpa tindakan khusus apapun disebut plain text atau clear text. Metode menyamarkan plain text sedemikian rupa untuk menyembunyikan substansinya, yang disebut enkripsi. Mengenkripsi plain text menghasilkan omong kosong yang tidak dapat dibaca yang disebut ciphertext. Anda menggunakan enkripsi untuk memastikan bahwa informasi tersembunyi dari siapapun yang tidak ditujukan, bahkan mereka yang dapat melihat data terenkripsi. Proses mengembalikan ciphertext ke plain text aslinya disebut dekripsi. Kriptografi adalah ilmu menggunakan matematika untuk mengenkripsi dan mendekripsikan data. Kriptografi memungkinkan Anda menyimpan informasi sensitif atau mengirimkannya melintasi jaringan yang tidak aman, seperti internet, sehingga tidak dapat dibaca oleh siapapun kecuali penerima yang dituju. Sementara, kriptografi adalah ilmu mengamankan data. Cryptanalysis adalah ilmu menganalisis dan memecahkan komunikasi yang aman. Cryptanalysis klasik melibatkan kombinasi penalaran analisis, penerapan alat matematika, pencarian pola, kesabaran, tekad, dan keberuntungan. Para cryptanalysis juga disebut sebagai penyerang atau attackers. Algoritma kriptografi atau cipher adalah fungsi matematis yang digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Algoritma kriptografi bekerja dalam kombinasi dengan kunci, kata, angka, atau frasa untuk mengenkripsi plain text. Plain text yang sama akan terenkripsi menjadi ciphertext yang berbeda dengan kunci yang berbeda. Keamanan data terenkripsi sepenuhnya bergantung pada dua hal: kekuatan algoritma kriptografi dan kerahasiaan kunci. Algoritma kriptografi ditambah dengan semua kemungkinan kunci dan semua protokol yang membuatnya berfungsi membentuk sebuah kriptosistem. PGP adalah sebuah kriptosistem. Okay friends, prepare paper and pens for the first quiz 1. Processing time is 15 minutes. Good luck with your work. Next, grammar. Conjunction are used to join word or group of words together. But, and, or
are the most common honest. And join to independent clauses, it doesn't contrast item or idea. Tommy Stahl and Mary Easton. But join to idea but contrasting them. They didn't win the game but they had fun. Or it expresses an alternative item or idea that they eat fish or chicken. And is used to join to event. The subject of the event is the same. Example, he sat down and had lunch. The subject of the event is different. We put a comma before and. Example, she got up and he cooked breakfast. Sheila is very kind and is my friend. But is used to connect even when we do not expect the second event. When the subject of the event is the same, we don't repeat the subject. They ran but missed their train. When the subject of the event is different, we put a comma before but. Julia can drive, but Sonia can. Lucky was very tall, but she wasn't nice. We don't expect the second idea. Tata bahasa kata sambung. Kata sambung digunakan untuk menggabungkan kata atau kelompok kata. Tetapi dan atau adalah yang paling umum. Dan menghubungkan dua klausa independen. Kata ini tidak mempertentangkan item atau ide. Tom tinggi dan Mary kurus. Tetapi menghubungkan dua ide dengan mempertentangkan keduanya. Mereka tidak memenangkan permainan, tetapi mereka bersenang-senang. Atau kata ini menyatakan item atau ide alternatif. Apakah mereka makan ikan atau ayam? Dan digunakan untuk menggabungkan dua peristiwa. Subjek peristiwanya sama. Contoh, dia duduk dan makan siang. Subjek peristiwanya berbeda. Kita melakukan koma sebelum dan. Contoh, dia bangun dan dia memasak sarapan. Sheila sangat baik dan adalah temanku. Tetapi digunakan untuk menghubungkan peristiwa ketika kita mengharapkan peristiwa kedua. Ketika subjek peristiwanya sama, kita tidak mengulangi subjek. Contoh, mereka berlari tetapi ketinggalan kereta. Ketika subjek peristiwanya berbeda, kita meletakkan koma sebelum tetapi. Contoh, Julia bisa mengemudi, tetapi Sonia tidak bisa. Lucy sangat tinggi, tetapi dia tidak baik. Kita tidak mengharapkan ide kedua. Okay friends, let's continue with second quiz. The time is 15 minutes. Good luck with your work. Thank you.